sambi safazan kepe sembe savan television tor wakat kanga ne oto wakati ya kibe ne mori wakat la woto tinandiki tasiyam ton zabre kibe wa surada ar komsile commune pour sula buto tori la ramazina ne tablu na woto ne na liktab ne sentobgesi ya andam labna yake ton zinigi délégation spéciale pour na yete tumna kelen tor kengre commune kanga pour kibe pour me jamais ne sori kateka se zekobno ken yagam tangoa tibe ne kenga mentor mantin so toka tin catholique saman yumde sunra yemre yama yemre apu samen kostela fizindi Burkina Faso kane e barakam sambi safazan kepe sembeneton net kibe surada wersra wakat lawtune ar MPSR naba senlebe ya tontenga naba ninkanga na sababrika nord cible son loura wotune te lieutenant colonel Paul Henri Sandaro demi basendik nord cible son loura adoblu gulga sulli te sulkanga na ngeson gulsi yelto to hinkede ne tenkura wenga wotune ne sulkanga option lugula ya ne pile nu ambe point ne pile nu atumde abrama nan tumbo mining ya top tonre angula tenku bila to wat ngese lable ben ngese na kende ninga sanandiki te yala fa libre waizige lable ngese avant to indik na kende ninga sorle votre mam da hane sulla ab kobla ra pile nu top tonre angula se sane transition a tenku gra yalo wotone la sane tum na sanantuma na yizalam te patumde ab sanna yo obra matop tumye kibe wa kenga tore na ke komisi la commune pour te bene sulo totonye tablu na wotone la sulo totonwa abaya taba sanna yelen topton ngesi ya andamba labna yake en waton kensi ne délégation spéciale sul pour toton kele songi komisi la commune toton ken tore la remezene taba nyeta boto no préfet wa kwesi bamni wuli dam tabraba fa ya to modri te na kenen ninga sangana re te be la loramba pour tumna wenge be na fa zan capiton pampi sugubam sulma te no kwema reyu so tumna poyi la wakat le ninga sulo to so wana kenge antoyen tabu to no am savan media zindabine ya letna libwa pam kwesa wankat wa me ti sulo obu toy serden zinde nyataba anton yakne kere to petits délégation spéciale la commune d'Amba Poussin la sa enen comme si le commune pora nembuide be nyatab zugu sina ilen to yaknin kan ramba Alassane Kafando, si a conseil communal des OSC de Komsilaga, Sebugunda, Wilgamenti, Sinki Neneba Yibu, sincère de Yak OSC Ramba Pora, Bomba Singeta Tumda, Akata Bomba Rabzang. Tumna pour attendre de ton cadre de Buninga. Tony est la main. Ti OSC wa. Ata le bureau, j'ai le bureau commune pour. Ti Seba, un Ken Totoa, Seba qui se never. Association Boudou, pas pour le young groupe pour faire pour Watame, now participer l'union, la bo, yawa longom la wena. Pourtant, on a essayé au bureau, ton n'ingla main, les inouïs taba, ton inouïs taba, ton la guabra pour le retour plus commune. Et yel, ti association la maman montre, ti oui, nana sa fan, n'est de ton qui bureau pour. N'eng bureau kanginga, la bureau n'ingam belle région pour tout mam. Timamwa yeb noresa neng mahamwa me ko mam sur mam tirin tu sura yati yakra han na burkindi mam pat mam naare na yakra li ham bebe bi mam bahlam le boto bam ton daba ya to bra ko lettre bureau han ton to ano kina pa sommet la Alassane Kafan kelen kenga tawro wiligi timoma ne menti ya parti politique ramba en 15 octobre tumda pora en date ti bomba ne ba wazin OSC ramba yuringa ton lettre wumbo ton nan le ve pa ha ti nim gi nim betenga en kon association ma ligi di fa antara sebre mi fo tenti ki la re ligi de la ho vote bam data saba hané ton to pourra révolution coup d'état mana poli yalla ba mo buda pa tiran lizinde ton ha verti préva est clair ton nan le hayam toxi la auto ton yalla am titu no mo vunu ha net ton ba yar ka be pour na pourra si de ka be tourne na pourra donc ton bureau ni ngande jetta commune tonra ab jour la mais en tien ne ba taba ay la ton yete ton kana ke tum pourra ton kame na yiputu ton de rat seba na loti continue tuma wala ton tum na me la batimik ti nebnim sin serdan zinde délégation spéciale la tawran
a yãkra yaa buur kom si la commune pʋga sã n ne buida bõmba yẽ raaba yaab na tõog n zĩnigɛ tɩ délégation spéciale la tõog n tʋm tɩ commune paam me n kẽng taoore. Délégation spéciale a nandi ka tõnd conseil municipal la tʋʋm ninga wa tõnd datame tɩ b sã n dee tʋʋmna bɩ b tõog n tʋme tõnd commune na kẽnga taoore dẽmba n ges commune a ra zoe n tara développement no kẽnera sã n dɩk modɛl ninga tõnd ka tɩ bas tɩ b maaye tõnd datame tɩ tʋʋm ninga fãa conseil municipal sãn da reg tɩ yaa tõnd commune développement wã bɩ b tõog tɩ tʋʋmda kẽnga taoore tõnd sãn le bõs ne délégation spéciale ningra yaa b modg tɩ yãmb tɩ mam masã wã tõnd gouvernement luiime tõnd assemblée nationale luiime tõnd élu locaux rãmba luiime la tõnd gesame tɩ mam masã tɛkã élu locaux rãmba tɩ yãka kaskɛta yiibu b ra conseiller rãmba tɩ b sikba tɩ b rat n lebg société civile tõnd kõtame tɩ délégation spéciale a yɩ vigila tɩ ne daa conseiller lebg n changer kaskɛte dat n yɩ société civile wa kɩ délégation spéciale pʋgẽ tõnd daaba yaa woto yaa tõnd deng n pʋʋs wẽnd barka t'a a tõog ning a sãn tõog ninge tõnd sẽn gũud neba yaa b ree commune n zã tɩ nin-buiidã sũur yɩ noogo tõnd datame tɩ sẽn watba b yɩ neb sẽn na n yɩ tʋm-tʋmdba n tõog n zã commune yaa nin-buiidã zu-loeesã bala yaa laafɩ na kẽ tẽngã nebã yɛl na paam yɩdbe la d sã n na n tɩk ne 2013 yʋʋmde rat yet me wa kiugrã sẽn pis tãabo b wilgame tɩ délégation spéciale sẽn kẽed ne commune dãmbã pʋga ad y rog mik na namsã b sõora segd n yɩ a yiibu n bɩ pʋgẽ tɩ association rãmba b sẽn boond tɩ OSC rãmba bõmba nebã sõore segd n yɩ b yiibu dĩinã rãmba bõmba sõora segd n yɩ b tãabo pagba sulla yaa ne yɛngã n segd n zĩnd délégation spéciale la pʋga kom-bi-biisã me a yaa ned a yembre koms rãmba me suli segd yaa ne yɛngã n zĩnd délégation spéciale la sul pʋga ren kasetem sandagam pama ya Samuel Mantor pane Solange Kwama la Abdoulaye Kine bamdana taban ko tondu kibe kanga woto ne kibe ona kanga tori ti sulninga sambon koy ram ti irefa wa bole kibe ketbalu ne yibira en sohne bam la ne sulan sohne boto wilgam te MPSR sande nama woto am adopse yi koy le ninga gomne Burkina Faso ten kama bam suri yino ko ne gama bumuning fa sen bewa ya wote te irefa bone Burkina bera ma zan kapito biari MPSR atuma pour rien sena yelen to ton tume de Burkina Faso kelengan bane la Burkina Faso kele menkeng taurin etum nantaka Dauda Yamigo mana kaseto souligning absombo ti mouvement initiative pour le renouveau du Faso kwa irefa adabuligamba ti atsoda sa sende nama ata sananton kiti la fila zemstaba lebkon wa Burkina Faso reso to kot nimbui de fanfasi to toron gesni yenga antel sodasa to zanama sul taw soba a olo bazilda Burkina biwa toron tigimtaba manora ye wumtaba ning mabirum la babirum zemtaba na yit tenga MPSR ho ateka binne ba toron gese tinimbuy de nam hatame ka wakati neba nambo a mam toron pa ma marshiram ka wala mam toron bo bum kay bum ne pipi to tun toron gesa nimbuy de namata ya ni la tuma ton territoire tan sobonsa indika ad zinga point ad irefa rambi sa kwese on wilgid bambe no kendre soda sa santo indiqué ti la file ko wa Burkina Faso to modgam ti ton territoire lille bagan degi ti ton wilgid Burkina yibu soba to modgam ti nimbuida nda yibu village ramwa to lille bagan cenga village ramwa tabu soba ça développement socio-économique to programme développement ya endogène na yitu tun économie pour le yiki nasu soba ti eta wa service rambasa pour le lebansin temps la ninga terroriste rambanda wa yiki neba nous soba ton datame ti sa tun Afrique quoi le passé international loin du nous fa gilli to Burkina Faso ninga ton pinda ad mouvement initiative pour le renouveau du Faso kwa irefa adia association prendre son envol Willayemri
Arzaman dimasa tin catholic terba sora yikateka zekam nore kyanga yam tango an penarob masong sere anan toron yokob sera la pousse Burkina Faso na pamla finyingam ya wakar kanga la wilinya teteba yemre sura yemre na taban tumbola fe Burkina Faso kanen yi wakar kanga la wogdo tingro ba cardinal Philippe Drogo na mbol tin catholic terba fazan kepe top toron nong taba wendo mesi la liban toron tumete la fe toron keteng et tom natara pakis ba Maria Mudrago ba mazin bene Catholic terba naga tabni posgo la fina leben wa Burkina Faso la fi wa yan wen konte la leben tunda ni ton adin bisa me mansam ya woto la cardinal Philippe Ouedraogo teya ntas Christian deba alla be Gilles Pascal Zagre ba mangeti yagam temb soto kayelle ni ba yikame yika tib yikri yika sagre la rab yikri ton pulga meti randa tib soto kan idika ngunugi idma songo ndika tenga ngunugi ma songo pus kaskin na samana komni opora aya pusgo sanan tup ton net kamfa titon nyabda lafi kom lafi ko nyudu titon le sarne itiban wulgi dinda te dik fangile ningir ma songo nugi ton dika Burkina Faso ningir ma songo nugi irizima la riasa ne sagre titon pus ka tame tibna sudu kun jembala ton Burkina Faso zugu il sunya poussin la zarsa poussin ton sidi kana kenra yeti il lagam taba kuntaba pouso poure ti dada meti iti nirka fa tonre ntila to nsonga to ti ton laba fa gil pitsi Cardinal Philippe Ouedraogo lebon kosa terba tubuke le mauni sapela bispi nyokre wankat fan tupse na opose ti la fi lebo Burkina Faso a Brigitte Zungurana ya tigin catholic son terda kosa yi soma e sura yemre wa to da ma ko se ya la fi tenga yinga na ma da chaple wararfa tenga na pam la fi wa yinga kare na Christine fa mo do na darfa man chaple pouso donc yeda kele na ga ton bebe fa pouso ti de medical sarar ma son ser tin nan to mana na mana pousa pousa yi soma e sura yemre wa to da ma ko se ya la fi tenga yinga la fi zaksan yinga wa sura yemre te pam sidko talafi itenga la zaksan yinga ronda yum da yagam tem sotoka yaka koy zugub sunugidi ti natab ni poskula tebo ti la fi le Burkina Faso koy zuga sinya ko towa atuda ni ton tenga lugara yoko luwenge la fi wenge Arsen sengene December kire hampisi la yemerson lora mouvement sunita adob kamba kunto toro tone na yelen tori song nebna li sempa mabzule se tan so so sa sababa la sane tumna hasenga takanta wotone adob pama kunbu to tori to bana magani ligdi atamini ko so be se asifo ligdi ane kuna sampama ligdi bebe ne ri bebe ne futme bebe ne wotone yare ti sibla son lora obrikna kendre sana yelen Doctor Singh Piba Wotuni, the Williga Meteor and Mapus Fazan Kepi Nebni Center of Zulesi, Yelkanga Saba Beninga, Kunan and Tabramba Fazanga, Etum Natara Abdullah Kindamana Kasetu, Nawazuku. Ya Sampataki Upora, la Moemba Sul Ningab Sombonti Mouvement Sunu du Burkina Faso à Tabisi, Sombe Burkina Wemvisa Nasa, Anententa Sampa Burkina Faso Kane, Tortinet Fana Kon Nubumbu, Siaribo, Ligdi, Futu, Anezeng Samparende, Tosana Mangela, Abum Sin Yiksenta, Minion Kopsiobe, Sefa ou Ligdi. Tiwafa Yasanan Dike, Anton Song Neb Nimsen Zoe, Tansobo Sot Sababo, Mbasop Tentensa, a Ibrahima Ouedraogo, Sombe sous le pora,
gomda nen tondo ton pegda wẽnde la tõnd kell n pʋʋsd d ma-biisã fãa barka neb n tõog n sak tõnd boola n sɩd sak n na n kõ kũunã tɩ ta wotone la wilame tɩ association rãmbã taab n ka muma sũni tɩ bãmb me wʋma tʋʋmdã yã tɩ tʋʋmdã tʋʋm neere tɩ bãmb me yik n na n yãa muma sũni tɩ ala tɩ tãag ne dĩin zems rãmba bãmb me tara kũuni wa pa yɩl sãn tɩg pʋɩ wa tõnd zoe n dɩka na-kẽndre tɩ zoe maan wala programe na n yi lagm n taas kũunã zotba yãmb n yãam pʋɩ to-to wa wẽnd sakr poore zĩisã f taaba me a na n kell n wotone maa t'a yɩɩde bala teer n bebe tõnd n ka tõog n yãlsem pʋya kaane la sẽn tũud ne sul la tao dɛm sẽn sɛk kiba kɩtbã b kell n tũnga nendẽ na n sɩng rɩbda pʋɩbo yaa rẽ tɩ zĩigã pʋgã zɔtb nim sẽn zĩnd beenẽ wã ned fãa paama spageti mui-bodgo sẽn ta kilo pisi la nu kaam fu-goabga a nen ligdi a Abdul Rasmani Sisao yaa ned sẽn yi dablo soogã tɩ b paam kũunã la b gom ne tõndo tõnd sũmlu y yɩɩsg ne bũmb sĩni tɩ sẽn dɩk na-kẽnd ninga n na n wa ges tõnda bala tõnda déplacer rãmba tõnd getame tɩ tõnd bee nimbãanã pʋga wala fo sẽn na yik n bao zake n na n zoe wa kaane rɩɩb ka ye fo me n pa za bũmb meng fo sẽn na n paam woto a wĩnige donc yaa nimbãanega tõnd kʋlem n bõosd lame tɩ leb pa nid pãng woto n le paase tõnd kodame tɩ b modge n ges y tõnd paam laafɩ n lebg zĩisẽ paama mui tõnd paama spageti tõnd paama kaam la fu-gobse la mouvement suni du Burkina Faso sul o paama yãare sẽn yit ministère nim sẽn get b nimbãan dãmbã yelle yaa rẽ so t'a la sɩma kũm-korgo wa ledg ministère kãngã secrétaire général tɩ b gom ne tõndo na leb n ne yãmb mikro wã n pʋʋs par pʋsgo la leb n tall boole n taas sã ne wala bõe neb fãa get kɛpe ned wo ned wan tõe n sõnge d ma-biisã bɩd d sõnge ne d tɩ nintãmã tõog n yẽese d bʋʋ neerã nadgda pãnga la d yãmb tɩ noemre pʋʋsd some yaa d fãa yel kɛp na n na taaba tɩ d sõng taaba la wilgame tɩ zẽng sẽn pa neb nim sẽn zoe n bas b tẽn-tẽnsã sodaasã la pulis rãmb nim sẽn maan b kaalmã buudu bãmba me na n paama kũunã la koy-zug ning mouvement suni du Burkina Faso sẽn tik na n dɩk paangã n pʋɩ ne nin-nin-kãyã rãmbã b tika koy-zugu sẽn yete n maan nimbã n zoe ne ned sẽn pa tar tõoga a yaa bũmb sẽn sɛgd a nen dĩinã dãmba buuda ket n kẽngda taoore tɩ rũnnã n yɩ yaoolem daare nebã piila yiibã n paas ne tʋma sãnkar sõngdbã b sẽn boond tɩ avoka rãmbã sẽn pɩɩge bãmb togsb n tagsd yella pʋg wotone la sã ya ne rũnnã wã avoka rãmbã yiibu n wa n baas tʋʋm kãngã tɩ yaa maître farama prospère farama n paas ne maître anta gise sã ya ne avoka rãmbã yiibã wotone bãmb wilgame tɩ bãmb sẽn maag b menga n pʋgl buudã n kelg n tɩ tã rũnnã la b leb n gese neb la ninsb n taalg yella pʋgẽ tɩ b rãmbã wa gom to n kõ kaset ninga leb n paa kaset rãmbã b sẽn lagm n boor tɩ b wa kõ kaset zĩigã pʋgẽ wã bãmb tolg n kʋmame n wilgd n bala tɩ général Gilbert Gengere bee yella pʋgã yaa woto tɩ wilge tɩ b yaa sõng-wẽnga yella pʋg wotone sõng-wẽng tɩ b kʋ nebã b yaa yɩ wotone zĩ-kãngme b leb n yaa sõng-wẽng yɛs n naage tɩ naam na n bidge sã ya ne zamaan pʋgẽ kaan n woto dẽn avoka rãmbã yiibã bãmb yiime n togse b tagsgo wotone tʋmd n taaga sible na kelse zĩnda beene Alphonse Ouedraogo wata zug n na n paas vẽenem a maître Prosper Farama sẽn yaa sõngda b sẽn moon tɩ avoka wã sẽn sõng neb nins sẽn maan kaalmã zags rãmb buud kãngã pʋgẽ bãmb sẽn na n dɩk koɛɛg yaa lɛɛrã tãab tõor ye la b sẽn dɩk n na n wa ne vẽenem buud toor-toore n wilg tɩ général Gilbert Gengere président tʋma sãnkara ne pʋrẽ nan bãmb piila yiibã kʋʋba yella b nug bɩ a pʋgẽ sã ya ne bãmba yɛla fãa yaa vẽenega n wilg tɩ neda sɩd tallame sõng n ta yooko na n yãgs neb yõyã la b na n leb n maane tẽngã laafɩ bidgi wakat kãngã bale bãmb sẽn tiki kaset buud toor-toore la yɛlb sẽn nu tɩ yaa vẽenega buudã zĩigẽ kɩtdame tɩ bãmba maître Prosper Farama bãmb tõe n wa wilgi t'a Gilbert Gengere yaa ne ning sẽn yõgna la a na n sogl tɩ bɩ tɩ na n wẽnd dɩk ning sẽn maan octobre kiuudã n piila nu 1987 yʋʋmdã na n tõog sɩd maane bale sã ne bãmb yaa sɩdã la saria bũmb sẽn pa menemde baata wakat sãn wogenname yaa rẽ tɩ yʋʋm pis la a naas logr poore président tʋma sãnkar ne pʋrẽ nambã b sẽn kʋa yella na n lebg n puk woto tɩ bʋʋda na n sɩd pake rẽnd yã wã yaa bũmb sẽn na n wa ne sagla wʋsgo n kõ nem-boɩɩda yaa rẽ tɩ b kot sari bʋʋdbã tɩ b tʋgs sɩda yel-kãngã pʋgẽ bãmb avocat taags yaa maître Anta Gise
na zeka koyega nguliti bot kanga ya bums na zu toara bale na yisalsi on kone batabme aleme ya wakato ti segre zin ngese ki diba za hanamba nong ningi santale yom pista la nasi ananta auto yari te bam kote ti seri woro ramba ton busida yel kanga poa avokarama wakat ningi sana yakan kompta ton zeras koyese wane venen buto tora tom na sa auto yari te nande koyega kon ning sem bot kanga zingi leta wa yuri na yelen kitte leta wa mayalo ton pam wore ari bamande koyega midi wa logor pore bam songo ma sa pore labna wuliti bora nan kelen le bome talata fewri kiura mani beodara lana yini muida nores mosa anna so koyega antal ven mbuto tore antase labtal sagri absa monteri kison amma boda point adoption rata ne ko bagale piso bla yobe sampam bangre loto em na wenge anten to motu masam yi sibre son loura lapton man bi bonte sorti wa ya vun kanu sabla woto ne me absent to man yib kan ya karim bi se senen karme école de santé Sciences Nouvelles les ban partenaire le colloque son bonte institut international de sciences et technologie denia bene la nimba madame karamia loto em na wenge to pam bangre te masab serla menga anten to motu wotonen la samana bi ba yitum na tara pakis ba Maria Mudro ni fin abna wa zukum passe de vena promotion promouvoir l'humanisation des soins juge de rester toujours digne intègre et discipliné dans l'exercice de ta noble profession Lorto mballe ko la ning simbe tampu isaka pogonto bonte école privée de santé Sciences Nouvelles Paka kulum sa 2014 yum de waradoko la 2015 yum de wogio ya lorto mba zamsu bu to tore labri kadan tas karmis la nesesna yib wa lorto mbeno sin sing no 2014 anta 2021 yum da l'école kan woto ya karmis bam kobsio po la pis nula yibu lab to ron karam to butukum pama lorto mba bangar cassette seba ko bak boy obwin gram ti pis wela ni mpam bangar cassette seba 2021 yum de woto Burkina Faso pipla pa lorto imba wakastaba wotoa l'école kanga kenga ni karambis ko bagla bam pisio poy karambis bam ko bagla pisio bla yobe mpamo bangar ka seta seba datu ngi ngati ko bag poy ya bam pisu wayla yo poy la zaka tinedla ninga si sababa me l'école kanga wotoa si ya adama zida wini ngado bisno bangar sep kan se kuna aya suno wuso koton école taw damba tiwaya minyawa combat pam résultat yi suma wuso voilà zi wuso fa ya 100% waya minyawa et donc objet katon yuri bale examen national li ni comme examen il y a examen gouverneur organise dit école ça fa que pianté candidat ramba donc c'est des très bons résultats donc tout le monde no maneba la tonne karbi same waya minyawa oui de Burkina ka labli tien hataba ya Burkina yakasi wa ya Afrique centrale tensi yiktab kan kan mita suno on ko ba lorto mbakar sam kengla ni ngabsum bonta alidu tintoa bamala karbi kansa banyon kodaga obtalla salse ntas karbi kansa labye pulmo bu kuniasa yame ngese basman ba formation a tondo sun tumni ngana no ga to bon ti recherche clinique va esi gamba o ti pala ni vaccin amba ba par exemple ba to kaptum kangay to tonorat bo zin tono nenga ki wota bo ne ba yiba tono yeta bo zin tono nenga ki wota bo zamsi va esi ga tuma pass ba banga ninga ba sam pam kawa e kolla puma ne liti be nan keng mo san tumba tuma ba paka keng bene ba keng zininga fa nan tumba tuma bi banga ninga tono nan ko ba songo ba to tono zin di sangue ba fa mam bon de combia ya ba ye nan tumba tuma be wo ba na kengi zininga tum fa mi ba bange ba sunu ngesa neden do passe lotondo parce que to mi lotonda la fiem pa minim fo en pa nimba zota mpata neden do ye wa pat talion di o bien wini gidame ti loto em da pogon tumbu to karbi sa sin zamsa o bana mbalange same parabla rap sin ni de bu panga ntoron tum mpa moyen kengo sin yida taba bama mena mpa ma kiuga taba zamsga ya zikanga nan teke da kibe war pusi la barakem hezen neton na be wona amta so la fi na li pama taba ne kibe tabiyasa